مائنرٹیز انٹلیکچوئل فورم ورنگل کے زیر اہتمام گزشتہ روز اسلامیہ ڈگری کالج میں نیٹ کاؤنسلنگ گائیڈنس پروگرام منعقد کیا گیا تھا، جس میں نیٹ کے امیدواروں اور ان کے والدین و سرپرستوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ماہر تعلیم عبدالرب عارف نے طلباء کو کاؤنسلنگ کے طریقہ کار، کالج کا انتخاب، ضروری دستاویزات اور داخلے کے مراحل سے متعلق تفصیلی رہنمائی انجام دی۔ سوال و جواب کے سیشن میں طلباء کے مختلف شک و شبہات کو دور کیا۔ بعد ازاں مائنرٹی انٹلیکچوئل فورم کے صدر ڈاکٹر انیس احمد صدیقی نے میڈیا سے بات چیت کی اور پروگرام کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر محمد کلیم، ایم نعیم، سلیم خسرو، میر کوکب علی، خیر الناصرین، مشیوخ ربانی، سید اکبر کے علاوہ طلباء، طالبات اور ان کے والدین بھی موجود تھے۔ کوروٹا ٹاؤن کے دفتر مجلس بلدیہ کی قریب واقع عمارت میں محکمہ اقلیتی بہبود اندرما مائنرٹی مہیلا یوجنا اسکیم کے تحت ہر ایک خاتون کو 50,000 روپے کے حساب سے 7 استفادہ کنندگان میں 8,50,000 مالیت کے چیک چیئرمین مجلس بلدیہ کوروٹلا نرملا واسنتا گنگادھر، وارڈ کونسلر کانگریس پارٹی کے ساتھ مل کر جو آر ڈی نرسنگ راؤ، ریاستی چیئرمین ویلما کارپوریشن انچارج حلقہ اسمبلی کوروٹلا نے حوالے کیے۔ بعد ازاں اپنی تقریر میں جو آر ڈی نرسنگ راؤ نے کہا کہ حکومت کانگریس عوامی حکومت کی جانب سے فراہم کی جا رہی خود روزگار کے متعلقوں سے مستفید ہونے کا استفادہ کرنے کو مشورہ دیا جاتا ہے۔ تھیلیسیمیا کے مریضوں کی مدد کے لیے آج کوروٹلا گورنمنٹ ہسپتال میں بلڈ ڈونیشن پروگرام منعقد کیا گیا تھا۔ اس بلڈ ڈونیشن کا افتتاح سرکل انسپکٹر لکشمی نارائنا نے کیا اور ساتھ میں مقامی انسپکٹر شیام راج بھی موجود تھے۔ اس موقع پر دیگر افراد نے بھی بلڈ ڈونیشن کیمپ میں حصہ لیا اور عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ بھی اپنا خون عطیہ کر کے تھیلیسیمیا کے مریضوں کی مدد کرنے کی اپیل کی۔ ایل آر ڈی محکمہ آبکاری سرکل انسپکٹر محمد شاکر احمد نے آج منڈل لنگم پیٹ کے رام پور، جلدی پور، کنڈا پور علاقوں میں سیندھی کی دکانات کی تنقیح کی اور کہا ضلع آبکاری سپرنٹنڈنٹ ایم ریڈی کے احکام پر 3 مواضعات کی 4 دکانات میں تنقیح کے دوران سیندھی کا نمونہ حاصل کر کے نظام آباد لیب کو بھیج دیا گیا ہے۔ انہوں نے سیندھی میں نشیلی چیزوں کی ملاوٹ کرنے پر سخت کارروائی کرتے ہوئے لائسنس منسوخ کرنے کی وارننگ دی۔ اس موقع پر ہیڈ کانسٹیبل شاملہ، کانسٹیبل سریش، راکیش، انل اور دوسرے موجود تھے۔ نظام آباد کلکٹریٹ میں کلکٹر بھاویش مشرا کی صدارت میں ضلعی آب پاشی مشاورتی بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا۔ حکومت کے مشیر پوچارام سیواس ریڈی، اراکین اسمبلی ڈاکٹر بھوپتی ریڈی، دھنپال سوریہ نارائن، پائی ڈی راکیش ریڈی نے شرکت کی۔ کامرڈی کلکٹر آشیش سانگوان نے ورچوئل طور پر شرکت کی۔ اجلاس میں النینو کے باعث آئندہ ماہ کم بارش کے خدشات کے پیش نظر دستیاب آبائی وسائل کے محتاط استعمال کسانوں کو متبادل فصلوں کی جانب راغب کرنے پر زور دیا گیا۔ کامرڈی کے بھکنور منڈل کے تپاپور گاؤں میں باپ اپنے 2 کمسن بیٹوں کے ساتھ لاپتہ ہو گیا، جس کے بعد اہل خانہ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ پولیس اور مقامی افراد کے مطابق تپاپور گاؤں سے تعلق رکھنے والے کوٹی گلا راج شیکھر، ان کے بیٹے آریان 12 سالہ، ایان 8 سالہ جمعہ کی شام گھر سے لاپتہ ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ راج شیکھر نے اپنی اہلیہ سرونتی سے کہا تھا کہ وہ دونوں بچوں کو ساتھ لے کر موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں اور جلد واپس بھی آ جائیں گے۔ تاہم رات گزر گئی لیکن وہ واپس نہیں پہنچے۔ اہل خانہ نے راج شیکھر کے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن فون بند آ رہا ہے۔ بعد ازاں راج شیکھر کی والدہ گنگوا نے پولیس میں شکایت درج کروائی ہے اور پولیس ان تینوں کی تلاش کے لیے CCTV کیمروں کی ریکارڈنگ کی مدد سے تینوں کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پولیس کی جانب سے لاپتہ باپ اور دونوں بچوں کی تلاش کے لیے محکمے ممکنہ مقامات کی تلاشی کی جا رہی ہے۔ بانسواڑہ میونسپل میں بیاس کونسلر شیخ مقبول نے ایک بار پھر اپنی عوامی قیادت کا بھرپور ثبوت دیا ہے۔ موسم برسات میں وارڈ کی خراب سڑکوں اور بجلی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے خود میدان میں اتر پڑے۔ علاقے میں کیچ اور پانی کی وجہ سے عوام کو آنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ اس پر فوری عمل کرتے ہوئے شیخ مقبول نے ٹریکٹر کے ذریعے سڑک کو ہموار کروایا۔ اسی طرح بجلی کے کھمبوں کی مرمت بھی کروائی۔ مقامی عوام نے کونسلر کے اقدام کی ستائش کی۔ کامرڈی میں موسلادھار بارشوں کے بعد اسٹیشن روڈ پر پولیس اسٹیشن کے روبرو نکاسی آب کا مناسب انتظام نہ ہونے سے سڑک خود تالاب میں تبدیل ہو کر رہ گئی ہے، جس کے باعث گاڑیوں اور راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کونسلر لکشمی نارائن نے جمع پانی میں بیٹھ کے علاقائی احتجاج کرتے ہوئے فوری طور پر نکاسی آب کا مستقل حل تلاش کرنے کا مطالبہ کیا۔ کونسلر نے وارننگ دی کہ مسئلہ فوری حل نہ کیا گیا تو اسی مقام پر دوبارہ دھرنا دیں گے۔ کامرڈی کے بانسواڑہ میں آج کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا CPI کے زیر اہتمام پیدل یاترا نکالی گئی۔ اس یاترا میں پارٹی کی مرکزی جنرل سیکریٹری
पद्मा और सीनियर कायद रामुलू ने खसूसी शिरकत की और यात्रा से खिताब करते हुए पद्मा ने मरकज की मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा मरकज ने 54,000 करोड़ रुपये खर्च किए, लेकिन इसका हिसाब CAG को पेश नहीं किया। जब हिसाब ही नहीं देंगे तो बदउनवानी का खात्मा कैसे मुमकिन है। BRS पार्टी बांसवाड़ा को हुकूमत से फौरी सर्टिफिकेट जारी करने का मुतालबा। तेलंगाना की कांग्रेस की हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि ऑनलाइन दरख्वास्त देने के बाद परमानेंट सर्टिफिकेट 2 दिन के अंदर MRO ऑफिस से जारी किया जाएगा, लेकिन अब तक बांसवाड़ा में जारी नहीं किया गया। बांसवाड़ा मंडल, बांसवाड़ा टाउन और बांसवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम ने परमानेंट सर्टिफिकेट के ऑनलाइन दरख्वास्त जमा की, लेकिन दरख्वास्त गुजारों को अब तक सर्टिफिकेट नहीं मिले। सर्टिफिकेट के इंतजार में अवाम को बार बार मुतालिका दफातर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। BRS पार्टी बांसवाड़ा के शेख अकबर साबिक वार्ड मेंबर ने हुकूमत और मुतालिका हुकाम से मुतालबा किया कि ज़ेर इल्तिवा तमाम परमानेंट सर्टिफिकेट को जल्द जारी किया जाए और आवाम की परेशानी को दूर किया जाए। झारखंड के दारुल रांची में तखरी इम्तिहानात में मुबैना बेकायदगियों के खिलाफ एहतजाज के दौरान AISA के कौमी सदर नेहा बोरा पर स्याही फेंके जाने के वाक़े की PDSU ज़िला जनरल सेक्रेटरी राजेश्वर ने मजम्मत की। उन्होंने कहा तलबा और नौजवानों को अपने मसाइल के हक़ में आवाज़ उठाने और जमहूरी अंदाज में एहतजाज करने का मुकम्मल हक़ है। एहतजाजियों को दबाने या खौफजदा करने के लिए हमले नाकाबिल कबूल हैं। PDSU ने वाक़े की जामे तहक़ीक़ात का मुतालबा किया और कहा जमहूरी एहतजाज और इख्तिलाफ राय के हक़ का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। तहसीलदार बोधन विठा के मुताबिक बोधन के शहरी और देही इलाके में SIR एन्यूमरेशन फॉर्म्स में अतकाल का काम तकरीबन 95% मुकम्मल हो गया है। इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से SIR फॉर्म में एडिटिंग ऑप्शन शामिल किए जाने के बाद बाज़ अफराद एन्यूमरेशन फॉर्म में मौजूद गलतियों को दुरुस्त करने के लिए BLO से रुजू होकर फॉर्म्स करेक्शन करवा रहे हैं। अहदेदारों की जानिब से फॉर्म्स की तकमील के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। बाद सियासी जमातों की जानिब से रज़ाकाराना तौर पर फॉर्म्स की खानापुरी के लिए दफातर भी कायम किए गए हैं, जिसकी वजह से नताइज बेहतरीन बरआमद हुए। बोधन में मौजूद 38 बल्दी हलकों में एन्यूमरेशन फॉर्म्स को डिजिटलाइज करने और मुकामी BLOs का ताउन करने पर 10 बल्दी हलकों में कामों का जायजा लेते हुए तहसीलदार बोधन को रिपोर्ट रवाना की जा रही है। जिले के बियासीबाद के कागज नगर के मशहूर स्कूल फातिमा कॉन्वेंट हाई स्कूल ई क्लब की जानिब से जंगल की हिफाजत, साफ सफाई और शजरकारी की अहमियत से मुताल्लिक़ हाई स्कूल प्रिंसिपल सिस्टर फ्लोरी ने अपने हमरा FRO लक्ष्मी नारायण, ब्यूटी फॉरेस्ट ऑफिसर हेमलता, मदर मेरिट और स्टाफ के अलावा स्कूल में ज़ेर तालीम लड़कियों के साथ मिलकर स्कूल से रैली शुरू की। स्कूल से रैली का आगाज़ करते हुए कागज नगर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए जंगल की हिफाजत और हर फर्द शजरकारी अंजाम देने और साफ सफाई से मुताल्लिक़ अवाम में शोर बेदारी मुहिम चलाई गई। ये खबर बड़े अफसोस के साथ दी जाती है कि ज़िले के आसिफाबाद के सिरपुटों के साकिन व NRI अल हकीम और NRI हलीम के वालिद NRI अब्दुल अलीम का आज अचानक इंतकाल हो गया। अब्दुल अलीम साहब की मैयत को उनके आबाई मुकाम सिरपुटों लाया जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला कल यानी इतवार को 9 बजे सुबह नमाज जनाजा अदा की जाएगी और सिरपुटों के हज़रत सैयद तालिब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में मौजूद क़दीम कब्रिस्तान में ही तदफीन अमल में लाई जाएगी इंशाअल्लाह। निज़ामाबाद मरकज़ी इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक SIR के अमल के तहत निज़ामाबाद ज़िले के 6 असम्बली हलकों में पोलिंग मराकीज़ की तंजीम नौ की गई है। आज निज़ामाबाद मरबूत ज़िले दफातर के वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में कलेक्टर भावेश मिश्रा की सदारत में तस्लीम शुदा सियासी जमातों के नुमाइंदों का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर कलेक्टर मिश्रा ने बताया कि मरकज़ी इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक पोलिंग मराकीज़ की तंजीम नौ का अमल मुकम्मल करते हुए मुसव्वदा फ़हरिस्त तैयार कर ली गई है और बताया कि ज़िले में पहले 1565 पोलिंग मराकीज़ मौजूद थे, जिनकी तादाद अब बढ़कर 1591 हो गई है। वोटरों की तादाद और दीगर मुतल्लिक़ा अमूर को बुनियाद बनाते हुए मज़ीद 28 नए पोलिंग मराकीज़ कायम करने की तजवीज़ पेश की गई है। जनगांव कांग्रेस कमेटी की मुकम्मल तश्कील, ओहदेदारों, मंडल सदर और जनरल सेक्रेटरीज का इजलास आज जनगांव के मरकज़ में वाक़ ब्रह्मा
रामा फंक्शन हॉल में आज दोपहर जनगांव जिले कांग्रेस कमेटी के ओहदेदारान और मुख्तलिफ मंडल कमेटियों के सुदूर रोजाना सेक्रेटरीज का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत जनगांव जिले कांग्रेस कमेटी की सदर लकावत धनवंती गारू ने की, जबकि वरंगल की रुकने पार्लियामेंट कड़ियम काव्या गारू ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर जनगांव में कांग्रेस जिले कमेटी को मुकम्मल तौर पर तश्कील दिया गया, जिसमें जनरल सेक्रेटरीज खजांची के अलावा 15 नायब सुदूर को भी शामिल किया गया। इजलास से खिताब करते हुए कांग्रेस कायदीन ने कहा, पार्टी की जिले तंजीम को मजबूत बनाते हुए आइंदा असम्बली और पार्लियामानी इंतखाबात के लिए भरपूर काम करेंगे और कहा तमाम कायदीन और कारकुनान मुत्तहिद होकर मेहनत करेंगे। इन कायदीन ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर भी तनकीद की। कड़ियम काव्या ने भी इस मौके पर खिताब करते हुए कहा, जनगांव के तीनों असम्बली हल्के जनगांव, स्टेशन घनपुर और पालाकुर्ती जिले कांग्रेस कमेटी के दायरेकार में शामिल हैं। उन्होंने जिले कांग्रेस कमेटी के ओहदेदारान से अपील की है कि तंजीम को मजीद मजबूत बनाया जाए और डीसीसी सदर लकावत धनवंती ने कहा तमाम कायदीन और कारकुनान मुत्तहिद होकर काम करेंगे। बोधन बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम वकला में फोरेंसिक साइंस से मुताल्लिक शऊर बेदार करने के मकसद से गुज़िश्ता रोज़ बोधन इहाते कोर्ट में सेमिनार मुनक़्क़िद किया गया था, जिसका इफ्तिताह मुअज़्ज़िज़ कांचन रेड्डी 5th एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने बहैसियत मेहमान खुसूसी के किया। इस मौके पर सीनियर सिविल जज, प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज पूजिता और एडिशनल जूनियर जज सिविल जज ने शिरकत की और इसके बानी व डायरेक्टर मोहन एरोगला ने बहैसियत मेहमान मुखर्रर शिरकत की। जिले मंचियाल के मशहूर चिंताला निवास पान शॉप के मालिक का दिल का दौरा पड़ने की वजह से देहांत हो गया और उनके मरने की खबर आग की तरह फैल गई। चिन्नूर के लोगों में इस खबर से गम की लहर दौड़ गई, क्योंकि वो एक नेक दिल और हद दिल अजीज इंसान थे। तकरीबन अवाम उनकी पान शॉप से हुआ कर गुजरते थे और किसी से प्यार मोहब्बत से बात किया करते थे और सोशल वर्कर थे। पसमानदगार में अहलिया के अलावा एक लड़का और एक लड़की शामिल है। हिंदुस्तान की पहली निजी मदारी लॉन्च व्हीकल विक्रम-1 मिशन आगमनम के कामयाब आगाज में राजीव गांधी 62 की साबिक तालिबा आलोगोजो अनोहिया ने अहम तकनीकी किरदार अदा किया और फिर यूनिवर्सिटी और तेलंगाना का नाम रोशन कर दिया। अनुबिया ने 2018 से 2024 के दौरान राजीव गांधी यूनिवर्सिटी 62 से बीटेक मुकम्मल किया था और इस वक्त स्काई रूट एरो स्पेस में इंजीनियर के तौर पर काम करती हैं और काबिल ज़िक्र ये है कि वो एक किसान ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली हैं। उनके भाई आलोगोजो आदित्य भी स्टेम, रोबोटिक्स और मसनवी ज़हारत के शोबों में तलबा की रहनुमाई करते हैं। जनगांव में कांग्रेस जिला कमेटी अरकान की हलफबर्दारी तकरीब में ब्रह्मा रामा फंक्शन हॉल में आज दोपहर कांग्रेस पार्टी की जिले कमेटी के नौमुंतखब अरकान की हलफबर्दारी तकरीब मुनक़्क़िद हुई। तकरीब की सदारत डीसीसी सदर लकावत धनवंती ने की, जबकि वरंगल की रुकने पार्लियामेंट कड़ियम काव्या ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर डीसीसी सेक्रेटरी जनाब जमात शरीफ एडवोकेट ने भी अपने ओहदे और जिम्मेदारियों का हलफ उठाया और तकरीर का हुक्मनामा हासिल किया और जमात शरीफ एडवोकेट ने कहा वो अपनी हिमायत और एतमाद का इजहार करने वाले जनगांव इंचार्ज जनाब के प्रताप रेड्डी और डीसीसी सदर लकावत धनवंती का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजीज बासर में हैंडबुक फॉर हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स वॉल्यूम 1 एकेडमिक लीडरशिप एक्सेलेंस हैंडबुक का इजराई अमल में लाई गई। इस किताब की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ए गोवर्धन ने तहरीर किया। किताब में शोबे जाती क़यादत, तालीमी मनसूबाबंदी, असातिज़ा की तरक्की, तहक़ीक़, तलबा की रहनुमाई, AI, एक्रेडिटेशन और मालियाती निज़ाम समेत अहम मौज़ूआत शामिल है। के श्री हरिराव इंचार्ज हल्के असम्बली कांग्रेस पार्टी ने सियासत न्यूज़ से बातचीत की और कहा तमाम अहल अफराद पेंशन के लिए दरख्वास्त ज़रूर दें। उन्होंने बताया कि माज़ूरीन, बेवाओं और अकेली ख़वातीन से पेंशन की दरख्वास्तें ज़रूरी असनदात के साथ ऑनलाइन दरख्वास्त देने के बाद इसकी कॉपी मुतल्लिक़ा मंडल ऑफिस में जमा करवाई जाए। उन्होंने हर एक से अपील की है कि वो हुकूमत की जानिब से फराहम करदा इस मौके से इस्तिफ़ादा उठाए। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर इंतखाबी वादे को पूरा करते हुए समाज के तमाम तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए ठोस इक़दाम करने का दावा किया और तमाम अहल अफराद से ख्वाहिश की कि इस मौके से
भरपूर फायदा उठाया जाए। जहीराबाद MP सुरेश कुमार शेट्टी का साबिक इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन चेयरमैन मोहम्मद तनवीर की सालगिरह के मौके पर कोहीर म्यूनसिपल बल्दिया के मुलाजिमीन में कपड़े और गवर्नमेंट एरिया अस्पताल कोहीर के मरीजों में फल तकसीम किए गए। मोहम्मद जफर सदर टाउन कांग्रेस पार्टी कोहीर नायब सदर बल्दिया अब्दुल हन्नान जावेद शाकिर अली साबिक नायब MPP कोहीर अशोक सदर बल्दिया के हाथों तकसीम की गई। जनाब मोहम्मद मुजफ्फर सदर टाउन कांग्रेस पार्टी कोहीर शाकिर अली साबिक नायब MPP कोहीर हन्नान जावेद नायब सदर बल्दिया ने खिताब किया। अमीनपुर पुलिस ने जुबली हिल से मुअत्तल सर्कल इंस्पेक्टर के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने मुअत्तल सर्कल इंस्पेक्टर यू श्रीनिवासलू रेड्डी के खिलाफ मुबैना तौर पर एक खातून की इस्मत रेज़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया। बताया जाता है कि अमीनपुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ जया लक्ष्मी नगर की रहने वाली खातून की शिकायत पर श्रीनिवासलू रेड्डी के खिलाफ IT एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। वाज़ेह है कि 28 जुलाई को कमिश्नर हैदराबाद मिस्टर बी सज्जनार ने खातून की शिकायत के बारे में मालूम होने पर सर्कल इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया था। खातून ने DGP को पेश करदा अपनी शिकायत में बताया कि वो दिसंबर 2021 में रेड्डी से पहली मरतबा रुजू हुई थी, जब वो अमीनपुर पुलिस स्टेशन में स्टेशन हाउस अफसर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा था ताकि ख़ानदानी मसाइल के हल में मदद ली जा सके। खातून ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि उसने उस मुद्दत के दौरान कई मरतबा उसका जिनसी इस्तेहसाल भी किया और रकम भी ऐंठ ली, यहाँ तक कि उसे धमकियाँ देने लगा और कहा कि उसके निजी वीडियोज़ मंजर आम पर ला देगा। काचीगुड़ा रेलवे पुलिस ने बदनाम जमाना मुजरिम राजकुमार शर्मा उर्फ युवराज शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। 2 अगस्त के दिन उप्पुगुड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक नामालूम शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई थी। रेलवे पुलिस इस केस को हल करने के लिए कातिल की तलाश में थी। एक कार्रवाई के दौरान 47 साल राजकुमार शर्मा मुतवत्तिन नेपाल को गिरफ्तार कर लिया गया, जो शहर में चाइनीज़ फास्ट फूड सेंटर पर काम करता था। रेलवे पुलिस के मुताबिक शर्मा 5 साल कबल हैदराबाद आया था और दबीरपुरा के एक फंक्शन हॉल में काम कर रहा था। 2 अगस्त को शर्मा उसके साथी गणेश के साथ गया और उप्पुगुड़े के इलाके में शराब नोशी की, जिसके बाद वो एक बार फिर उप्पुगुड़ा रेलवे स्टेशन के इलाके से गुजर रहा था कि अजनबी से इसका झगड़ा हुआ और उसने उसका कत्ल कर दिया। रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, T नागेश्वर राव, जोपली कृष्णा राव और चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने ज़िले कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करते हुए रियासत में मौसमी तब्दीली की सूरत हाल का जायजा लिया। महकमा मौसमियात ने कई अजला में कम बारिश की पेशकशी की है। इन हालात में ज़रूरी शोबे को नुकसानात से बचाने के लिए ज़िले कलेक्टर्स को मनसूबाबंदी की हिदायत दी गई है। वज़रा और चीफ सेक्रेटरी ने कलेक्टर्स को कहा कि वो मुतबादिल फसलों के लिए फौरी एक्शन प्लान तैयार करें और इस सिलसिले में किसानों को तरगीब दी जाए। जारी मानसून में कई अजला में बारिश मामूल से कम रिकॉर्ड की गई है। कलेक्टर्स से कहा गया है कि वो किसानों को मुतबादिल फसलों की अहमियत और इफादियत से वाकिफ करवाएं। वज़ीर आबकारी उत्तम कुमार रेड्डी ने कलेक्टर से कहा कि वो किसानों को धान की फसल पर इन्हिसार किए बगैर दीगर फसलों को इख्तियार करने का मशवरा दें। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में शऊर बेदारी के ज़रिए दालों, तरकारियों और हार्टिकल्चर फसलों की तरगीब दी जाए। हैदराबाद की खुसूसी पाक्सो अदालत ने फिल्म नगर पुलिस के मुकदमे में फैसला सुनाया और मुलजिम 45 साल मोहसिन को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। अदालत ने पुलिस की चार्जशीट के बाद अपना फैसला सुनाया और 10 साल कैद के अलावा 10,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया। साल 2019 में ये वारदात पेश आई थी। पुलिस राय के मुताबिक मुलजिम ने अपने रिश्तेदार 12 साल लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती की थी और उसकी इस्मत रेज़ी कर दी थी। छोटा मकान होने के सबब शिकायत गुजार खातून के बच्चे मोहसिन के मकान में सोया करते थे, जिसका नाजायज़ फ़ायदा मुलजिम ने उठाया था, जिसको पाक्सो अदालत ने सज़ा सुनाई है। रियासत तेलंगाना में खानगी स्कूल्स की जानिब से की जाने वाली मनमानी फीस की वसूली और लूट मार पर महकमे तालीम ने सख्त कदम उठाया है। रियासत भर के प्राइवेट स्कूल्स के फीस निज़ाम को शफाफ बनाने के लिए सख्त अहकाम जारी किए गए हैं। रियासत के तमाम खानगी स्कूल्स को अपने तालीमी पोर्टल पर
کلاسز کی بنیاد پر فیس کی مکمل تفصیلات اور فیس کا شیڈیول فوری طور پر اپلوڈ کرنا ہوگا۔ جو اسکولز اپنے فیس کا شیڈول ظاہر نہیں کریں گے یا پورٹل پر ڈسپلے نہیں کریں گے، ان کے خلاف محکمہ تعلیم وجہ نمائی نوٹس جاری کرے گا۔ قواعد و ضوابط پر عمل نہ کرنے والے اور والدین سے منمانی فیس وصول کرنے والے اسکولوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کانگریس قائد پرینکا گاندھی نے کہا کہ ملک کے نوجوانوں کو RSS سربراہ موہن بھاگوت کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ نوجوانوں کے حق میں RSS سربراہ کے بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے پرینکا گاندھی نے کہا کہ جمہوریت میں احتجاج بات چیت کے لیے ایک درست راستہ ہے اور طلباء اور نوجوانوں میں پھوٹ پیدا کرنے کے بجائے اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ موہن بھاگوت نے ایک پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے جن زی کی تائید کی اور کہا تھا کہ ان کی شکایات واجبی ہیں۔ موہن بھاگوت نے کہا کہ نوجوانوں کو احتجاج پر ملک دشمن قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پرینکا گاندھی نے موہن بھاگوت کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ نیٹ پرچہ کے لیک کے خلاف طلباء اور نوجوانوں میں متحدہ طور پر احتجاج کے ذریعے حکومت کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ طلباء اور نوجوانوں کو موہن بھاگوت کی تائید کے بارے میں پوچھے جانے پر پرینکا گاندھی نے کہا کہ جن زی کو موہن بھاگوت کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ بھونگیر میں جمعرات کی رات ایک موٹر سائیکل سوار نے ATM کیوسک سے نقدی چوری کرنے کی ناکام کوشش کی۔ سادہ لباس اور ٹوپی پہن کر شناخت کو چھپاتے ہوئے موٹر سائیکل سوار نے کیوسک سے نقدی چرانے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے اپنی گشت میں اضافہ کیا تھا اور رات کی گشت کو تیز کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس سرقے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ پولیس کی گشتی گاڑی کو دیکھ کر موٹر سائیکل سوار فرار ہو گیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور حیدرآباد روڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ شہر میں سڑکوں کی ترقی، توسیع اور انتظامی امور پر اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں اسپیشل چیف سیکریٹری بلدی نظم و نسق جے شرنجن، چیف منسٹر کے سیکریٹری مانک راج، کمشنر HMDA سرفراز احمد، کلکٹر رنگا ریڈی، نارائن ریڈی اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ چیف منسٹر نے عہدیداروں سے کہا کہ ریاست کے تمام روڈ نیٹ ورک کو ایک مربوط نظام کے تحت لایا جائے تاکہ اراضی کے حصول، مالیاتی انتظام، خرچ کے حصول، سڑکوں کی تعمیر اور دیکھ بھال جیسے امور کو ایک پلیٹ فارم پر مؤثر انداز میں انجام دیا جا سکے۔ سینئر IAS عہدیدار سندیپ کمار سلطانیہ توہین عدالت کے ایک مقدمے کے سلسلے میں ہائی کورٹ کے روبرو پیش ہوئے۔ جسٹس ناگیش بھیما پاکا کے اجلاس پر مقدمے کی سماعت ہوئی۔ جسٹس بھیما پاکا نے 10 جولائی کو سندیپ کمار سلطانیہ کی شخصی طور پر غیر حاضری پر قابل ضمانت وارنٹ جاری کیا تھا۔ انہوں نے حیدرآباد پولیس کمشنر سجنار کو ہدایت دی تھی کہ سندیپ کمار سلطانیہ کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے اور عدالت میں حاضر ہونے کا تیقن دینے پر انہیں 5000 روپے کی شخصی ضمانت پر رہا کیا جائے۔ مقدمے کے سلسلے میں پرنسپل سیکریٹری فائنانس سندیپ کمار سلطانیہ جب عدالت میں پیش ہوئے تو جسٹس بھیما پاکا نے سخت ریمارکس کیے۔ انہوں نے کہا کہ عہدیداروں کو ہائی کورٹ طلب کرنا عدالت کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ لیول پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ نے ریاست میں پولیس تقررات 2026 کے تحت 7437 مختلف جائیدادوں پر آن لائن درخواستیں قبول کرنے کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ بورڈ کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ بھرتیاں تلنگانہ پولیس، اسپیشل پروٹیکشن فورس، فائر سروسز اور جیل کے محکموں میں سب انسپکٹر اور کانسٹیبل سطح کی جائیدادوں کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ اہل اور خواہش مند امیدواروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ بورڈ کی سرکاری ویب سائٹ کے ذریعے آن لائن درخواستیں داخل کریں۔ 19 اگست سے درخواستیں قبول کرنے کا آغاز ہوگا۔ 9 ستمبر شام 5 بجے تک درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں۔ پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ نے سب انسپکٹر کی جائیدادوں کے لیے SC اور ST امیدواروں کے لیے 750 روپے، دیگر تمام زمرے جنرل، BC، EWS امیدواروں کے لیے 1500 روپے درخواست فیس مقرر کی ہے۔ کانسٹیبل جائیداد کے لیے SC اور ST امیدواروں کے لیے 600 روپے، دیگر تمام زمرے جنرل، BC اور EWS امیدواروں کے لیے 1200 روپے فیس مقرر کی گئی ہے۔
रियासत तेलंगाना में वोटर लिस्ट की खुसूसी जामी नजरसानी SIR 2026 के आखिरी मरहले में एक सनसनीखेज और तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। इन्यूमरेशन फॉर्म्स के दस्तावेजात की ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन की आखिरी तारीख 10 अगस्त में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन रियासत में अब तक 80% का हदफ भी हासिल नहीं किया जा सका। इस सुस्त रवि की वजह से रियासत भर में 70 लाख से जायद वोटरों के मुकम्मल तौर पर फहरिस्त से खारिज होने के अंदेशे पैदा हो चुके हैं। सरकारी डाटा के मुताबिक रियासत के जुमला 3 करोड़ 38 लाख वोटर्स में से 2 करोड़ 63 लाख वोटर्स का डाटा ही ऑनलाइन अपलोड किया जा सका है, जो 77.88% है। ऑनलाइन अमल की आखिरी तारीख 10 अगस्त है, लेकिन 8 अगस्त दूसरा हफ्ता, 9 अगस्त इतवार और 10 अगस्त बोनाल त्यौहार की मुसलसल 3 दिन तातीलात हैं।